Salut internet mandenkaw malien kuri basi tawla ni bas tawla ala kana bas kambela jelena kaw fo kaw wal mando foli mini dantala abalma kede de tous au Aras 24 5 sur 5 kambelini ka ni bas tawla ala kana bas kambela jelena foli temenen ko fe links biki respect à vous ni bas tawla ala kana bas kambela jelena nyode fawye toujours pas problème bala mais otambali nante vidéo ka sans fait ko bena wati do wati bena teme parce que barami kera pazi inka franchement amano mais abena bla problème fo itala malion lenxiga foli temenen ko fe anka soldaw feminye manga fitini e kifo foli mini dantala si uni mine meleke ini fimani kali kuri basi tawla ni basi tawla ala kana basi kambela jelena bangoni ngaire bafanjaw ini Mustafa bela jelen folondo foli mini dantala Danis avec choco di kanjmen de be kuri basi tawla ni basi tawla ala kana basi kambela jelena mama be keneka ani mama be na laje ni kofe Facebook kanana ani YouTube konana kawfo ka walmando foli mini dantala malew ne wode fo ne kuma kante kurana koloye ko ate wuli mais ne be min fo tege dalemba kisede ka ne be boni kuma kam minye be boni daluya minye adogolente malien den kelenken na bela jelena kayra malien dewna ne sigile réseaux sociaux sanfé ani biche ne ma delika ngalon siri mola ma delika ngalon tige moye kada munde ka mato malien dew nyede mato ka islamia de nyato ka dine di e nyato ka dambe di ani kayre ma horonya kunjumende la parce que ne de be dine pratiquer ne de be horonya wale ke mola ne de be koju wale ke mola bonya to nyere de kamma kwa malew ne bora ka video ke bubulani arasbadi kaya a video be ne dia fo nko kunjumende ya to ay bubulake président donnerie o video kera ka teme video mbena 6 mois sur ou 7 mois sur a kera ya mo ya lame ya partager ya famu mais kan sigin ko don na tawla ni nchie bebe na bangen ye bubulake président donnerie kada hakina mini tableau minka don na tawla irebe na ira malende na ka fo ko way ko bubula ne de yike président donnerie en vie mais ni taki voilà. C'est ça, ne de ya kuma foya malien yananga tayroja
ambe Cédric Kayan ambe Rasbadi Kayan ambe Rasbadi ye video minke suro bubulaka ayoro amba décortiquer folo après ambe temeni kuma toye mali wangata ambe kine Kaya abe chien nanimbo Cédric tondon be chiblamma kiko bugula kera président d'honneur go chien do mamogo nyininga do conférence la go haklina mimbenna kunglina mimbenna anyo haklina soron an korola ko kunglina soron korola no ye bugula na be muna bala natala tala anye joro do anga misali tawro do président d'honneur ay yalla mere ko ye bugula ta ka ke président d'honneur an koro de do an balmake de do an fa de do ka dala an ka hakilna tayoro de do hakilna tawro e mundi angata une référence morale à bana hali masarala kada kunu abi aucun fasokola kiko président d'honneur donga kolabaina amba manga me radio la abe mun fo la gosido ngobo nete radio la me ni kuma mi be boli faso kan kerefo mogo ba enregistrer soufembu la me o yan clé wati Facebook akoko alete radio la me o ekelenyi ate Facebook ka ayo kuma fo hateme arabade te radio la me kuma mi be teme Facebook ka ani radio la e kerefe mogo bo resisire ka to di ema pour que e kase ko la me anata amenale e tuwa do e beta do dobe Facebook ka dota ka mba kandaka page de bene bolo Facebook ka page kroidi mumene aklila mumene kono nebe munke nerebo blanga page kan ede ibe nanga koketa laje ibe nanga haklina yi ibi abonné ala bi comme ni abu ay yalla mere mbena rasbadi kan galon joala yande mbena kan galon joala yande wallahi billahi angata on est indépendant ni abonné renouveau là ni abonné canal là canal les cas programme et de beau suit et de programme que canal placé là c'est différent du compte halu to te clé donye page ne retainta e même kaka aw de beno laje konti koroidi me kuluda ele kulumi me teru nyini o de la be invitation d'amis mba fe ka nyini fe ka ki teri nene a accepter ibe kan teri ni gran teri ne be fin faible eboye e be fin faible neboye la différence avec la page c'est celui qui est propriétaire de la page qui est maître du contenu du page les abonnés au début n'en est pas consommé mais conti là ne be ta consommer be ta consommer pour continuer bolo donc ta bay voilà awiyaye Barazbadi nyon kalabantite quoi nyore fonko manipulateur mindo quoi be adamado manipulé ni hakili ko na chogo mi tesega famu quoi akoko alete Facebook ka mba kantaka oye jumende souvent ba kono nta kono arabadi yodi ra mo la alete Facebook ka oye ngalonde fem follow mina ya fom feminye page ko page de ba ale bolo Facebook sanfe mais compte ta ale bolo Facebook sanfe ya Barazbadi ko ne ko ngalonde do o kuma inte chie iti sega page sur en tant que ni compte de ti en tant que ni Facebook compte te bolo ou be mo were ka daile compte were la pour que ka sega di ema ka sega barakala rete sega bara ere ke page la en tant que ni compte de ti ni compte bi bolo de ibeta page do be Play Store kono ibo télécharger kanana e o fana be correspondant kada compte kweleka o fana be correspondant kada ni compte de bi bolo mais page do ite sur Facebook sans fait ayara ba di kan ni nyoro ko page ko yede hakilna min benne la kuntlena min benne la kana fo Facebook sanfe o kuntlena ani ide min benne kuna nebo blanga page sanfe to beno de sui mais on y compte te kelenye ngo page la ibe invitation chimro ma pour que kaseka accepter ngo be page la ebe nyina de Barazbadi ete Facebook ko ete foué kalama internet la page la obligatoire ibe sega invitation chimro ma pour que kaseka page accepter pour que ka aimer ka tlaka abonné à sanfé ou est page femi compte fana la ibe invitation ci mais page de jama katani compte page la ibe sika mo million hake de soro mais compte la ite soko son
compte la été soro mais pour que ka page utiliser pour que ka bara kini Facebook page en tant que faut compte de ga sori bolo ni compte ti bolo ete se ka page daile awa ni compte ti bolo ou be compte be mo mi bolo ga page daile ka di ma ga compte do daile har na sori ma invitation ti mo ma e bi se ka bara kini o compte privé mi bolo mais en tant que no de te ko page simple e ko daile Facebook sans fait yoro jume autrement na Facebook de la Mali de kono qui est menteur o ma de la Mali kono Facebook madla Mali kono awa jien euro beta wolomata tape neti sanfe kono karaba die ni kuma min fo ko aka rectifier ko ngalonde do tieta kono mati sika ke ka fuko be barake page de la ka fuko compte tibolo abisika ke compte min bibolo o est privé ite invitation ti moshima mais iga page dlonon be mo were ka compte la minka jama kacha pour que o kaseka invitation ti moma e ka akaseka page envoyer moma e kaseka accepter katlaka abona ka katlaka aimer page kunye nindi ego ko kontu ibi se afo ibe barake page sanfe parce que ore nafa ka bo de fana jama kacha aba mo kateli ko de ini beti sika ke amie mais ini bebe sika je page fana la we Facebook kan system fana eko iya angata amenale muni bugula munke ayem makono nye bubla ka bugula wole nga mgo ko ngo aye ni fo nguka nyininga parce que bien meilleur mi mawbe se ka kuma tige ka yelema ka bo hakli kono kana ni mirina wore chien nani bugula be nyininga ba fo kalete menga mgo wole aw de ma famu ya ka kuma tige mami ndo akono jele mba nyininga madeli ka bo radio ka fo yeni fo nga mgo akoko chien nani akamu be siama cedri mamburu be siama pour que ko bugula be ka kuma do fo olu la gosilidi o ye la gosili o be se cedri na ale yere kundema arebadi e ko mo mini ka président d'honneur en vie e no te communiquer o ye kelenye o te ka dossier kelen ate ka dossier kelen kalama ne ko président d'honneur e yo dama chogo jumendela ou be ya présenter mo de nyana dro a iyenga président d'honneur ye tendero quartier kono yiri kono mais arebadi ni mo kera ka bubula lo doya e folo de bubula e de ya doya e folo de bubula doya ka ira la ka foko ma deni de ko ma bati ko mo je nyogonte mo na manga kaje ngo président d'honneur e ataka di bubula ma radio de sanfe katla ka ke kari kona la me har kata bonya ibe mami bonya mami ba do ka foko abe kodo mami be hakina nyuma ta tigi fe mami ba nyininga ibe kojugula ibe ko nyuma na kasegi blasira e be so fo radio la en public be ko me ka soro e ma si atigi ma ina atigi ma kuma folo na soro fendo ba manke akana kai ube fendo ba manke ako ereru ira nyona dossier konana me dossier kelen jumende ira bubulala ate o ne o fonga video temene unno est-ce que abeya bubula présenté pour que ka profiter tiens la ni dignité ani jama mimba ko ani kanu mimba la na be chien min dronfo har na sur wati do la bubula na be fli nambo chien fay mais razbadi bubula tade ka barakina ka dambe na ka horonye pour que maw ka dayla ka dala ka foko way be kuma radio la bubula fana be kuma radio la o kama ebi ka danayata ani ka président d'honneur ta c'est le président d'honneur ka ta ka di bubulama pour que mo ka do ka foko way ko ikelente jekulinye ikelente ka diriger or que ikelente be ka se diriger razbadi tinya u bengalo angata yeni fongalundu mba mo chama amadeli ka foyi nyini fe komba na bolo haklita la Mamado gasaba bore no ko million keme dira Sumaila ma ko bubulama deli ka fenyini efe ko eta do hakilita la rasbadi ni jenyoya ye chien ka foko kanu ye chien ka foko horonya ye chien ka foko dana mi male umba fo dala dana mi ani horonya mi namba fanda kono ka foko way ko karsa yan jenyoya ka gelende amale famba fana be jenyoya ta ka ke yirira de jenyoya fana ani horonya ni dana mi nanya danyoronga ambe na ke kene kana kodi me kasoro dogola horonya ta kono dambe ta kono kasoro kono nana anyi nyogon bla kasoro kono nana dambe ta na horonya ta na antigelembe nyogona ore kera eni bubula tayo ne de ofo ka temetam rajbadi bubula ni kiritigi munun ke radio sanfe bubula wele ka sabu ko ode ibe ka kuma do fo kuma munu na teta on jimi sirafe mais il m'a deli kabele donc il m'a fait kaboni ni dossier ko chogodi ni dossier mine yeninga grand dossier che bubula yanga président d'honneur abisi yake ebe fili kono ou abisi yake fili fana ta kono ikana ni ga hakilnai ni de jenyoya ni de nyemwa ni de je m'a deli ko kede mais domina bora ki critique domina bora ki galontigia
iba wele iba nyininga bubulana abini horonya ci abini dambe ci wallahi ne video ke aw kan din ka ya depa mase bima ngo don na tawla ngo bena nyogon blaya parce que fende tise ka di kari kono ka kari konna na ka sura bonya ma dai tloka ima wele ka fiye bonya ni karama kono adama denya yere hukum kono na fora ka fotoro an ka nyogon no mete tendro karsa ni iri konna na ni dabara ni radio la est ce que nafa bola adama denya dia e jume adama denya nafa e jume pour que an ka siga communiquer ni communication banay ni mawmate ni mawmate communiquer aka hakilna o kaja wana awa nini mauma te communiquer don na taw la bena nyogom bla o e jere konade awa we armadenya yere konade parce que armadenya lili folo akanu folo akasoro ini mado be ka communiquer akasoro ini mo mi je nyogo abisi ka communiquer dongodo mais na o te ka communiquer horonya ta kuno dambe ta kuno fembe na uni nyogonje o e tigen sonya ni siga dona jekulu adona jeoje la dona kanu la o kanu inte labantugu o de ene arasbadi tay arasbadi o de eni bubula tay parce que te communiquer ni bubula anka na ereri ke domi pour que ebe mo do de bla o ka wele arasbadi ereri tunkanga bubula wele ka nyininga bubula tiela e president donnerie mais mako bi ka hakina la ni ndona ani ni ndo shen kono mba fe ka boni ni wa ube kana boni ni mais bubula ya ye sanani ebe kelela e ale no me ka ke president donnerie e borani dossier fenfenye kana ira malende una a dossier kelente dossier mi sera ka dafa aba dossier kelente isera ka plainte do min kama aba dossier kelente wallahi malende onye kuna wolo soro dossier mina est ce que abewa mane mbo kalama on yo de fo on ye mawma kele on kumana mawma ka surtout ne 24 wallahi billahi ne be kumani dignité drondi nata te femerete wallahi anga taminale bula e domina konta fe ki dado ni kuma la fo bi chete ki ya kuma menda bula bonya kama voilà ako domina bubula nana ale ya dado aidara ka kola domi o donna bubula ya wele ka foko arasbadi mba nyini fe ala kama kira kama ika aidara toye aidara yenga mabadi na soro jamana ko dedo na soro ka foko horonya dedo ko ambe kuma ni jamana de arasbadi ka fo ebe boni dossier mununye har ni bubula yo kuma fo ko jamana de ka girika tme fembe la jelenka aidara na soro yutumbe ka kuma aidara ka domi na soro ay ko ke jamana de la komi manga ga ke o dossier yere blaku har na soro ka president donner donde a vrai dire o dossier yere blaku na soro jamana kungo de donde mais jamana kungo te pour que kamodo attaquer do kanso pour que kamodo attaquer ka seka nafa soro la e ka dossier kunye ni ndronde c'est ça la vérité malion ata amenali ani shola foro nyongo wakati do ala na shola kam sogoroba fatu bula mo chima mba fika ikeneka fo do bimbe wa fo bini shola me nyongo fo je koroyi korofuna koroyi ne ko ne mu fo bien akwa di sela fora nyongo ka sabu ke kumi amofo i fora nyongo kan ko mi am malende mbebo kalama malende nyuma mbeba kalama way kelenyi akoko bubu sela babana domi bubula ya ale wele ka fo ku kan nyongo soro banike yoro la suturali ke yoro la pour que ani sela be se ga dia chogo mi ka se ga kele mba ni nyongonche iye présidenya takadama horonya ni ladriya kono yiri kono quartier kono arajo sanfe ka sori ma bonya daka mais abeki ni adama de un kala nyona o bela arasba di mi sigi kimiri parce que ale bolo ale intellectuel nimma ale bolo ale be kodon kateme ninka ale bolo ale kalanendo katme bubulaka ale be kodo katme bubulaka et puis ale bolo fana ale civiliser le no fana katme bubulaka civilisation mana daki ki mabo adama de undela ou be ki yereta adama de unde sanfe o te civilisation yetunde adama de antado ambi wele mo naso minye quoi vrai dire adama de ke horonye ka beni mo yi quel la dirier imana ke intellectuel ye chogo mado nyininga uka hakina la surtout ni mamunu jelendo surtout ni mamunu be kumba kelena surtout ire mami nome kabla inye ere mo mi nome kabla inye depuis ala ki daima dele kaninga hakina la folo o ma dele ka ke folo ebo wele ka foko koro ebo wele ka foko ko e ka president doneri neko ni sedere mo bora ka foko bubula be kan kiriti ya radio sanfe unu ka chinye de do inu ka chinye do parce que lu ta do president doneri anyo de fuyaw anko bu ne de yo kuma fo anko bubu la te président donnerie parce que président donnerie mindo aw ya dama me abe ka profiter aka dignité la mais pour que bubu la yere ka carrière ki chigi arajo la ou be ka yara ba di yere wele ka nyefi nyana ka foko bati chela aw yenke président donnerie mais à vrai dire ni ta di chogo ni ta ke chogo fe min ke chogo manye
wallahi o tenye solution to la quoi e di san saba san nani mume ke ninke chokola har don kele mase bubulama ina be nyon sur manifestation kero la ina be nyon sur yoro dalaje ke yoro la itunga ga jo koro chela ntu ni ke president donnerie mais mba fe halbi anka sianga kuma anka hakino on fale nyogona parce que dossier de munumba mbulo nambe sika boni e jamana kungoka anka har ni problème nana e dabe douala e nobe yala mais e mo kuma fo bubulay ni e on nommé ka fo ko e president donnerie e yere mo mi nommé e to ko min o minani manyana ma boloye e mo mi nommé et to ko minani hakili nyumaye e mo mi nommé et to ko yere jatere ka fo ko president donnerie dodo est ce que ka jekulu bo bonya wa e ka jekulu bo bonya ni bi e ka jekulu mo bora ni bi e ka mo bora ka bu la publier pour que ka neni ka doya araba di mo note e de no donde wallahi billahi chete musote ni edete horonya mami fo dambe mani fara badi yere woloya yere don ani kabeni mo ye ka adama don fara nyon kan inde yere woloya mais wallahi billahi mo mte horonye mo min tel la driye wallahi mo mba yere ta adama don sanfe mo min molo ka fo ale de kalane do kateme beka iba ibisi iba tigi laban choko la jede ani mawma ye je damine nyon fe ani mawma ye horonya damine nyon fe ani mawma ye baraw damine nyon fe ana shite laban nyon fe de parce que ka dala yere bonya mini kafa mini kodomi ale yere bolo ale nyon kodonante ale yere bolo ale nyon intellectualité en tant que no be mo kuna ni junyon shite laban ini jonyo shite laba aramadenya yere teta fanka nyogo nyininga hakilna de la fanka do dakelen de fe ka bo dakelen fe anka nyogo soso dossier do la anka nyogo soso kuma kando la marabad ni chebe nyogo soso wa ani musobe nyogo soso wa awani chete nyogo soso abaka dossier aba rempli chuko me ana be boni nke chuko na kanisi gi grand dossier la donc le mabubu la wele har pour que ka bubu la wele ni anga president donnerie mba fe ka inviter nga grand dossier la akana explication do di cédri mambruma pour que malendo nga se ga do ka foko tiela nya fo radio sans fait mais o dronta danye ne ka grand dossier be a siglendo mali de kama na siglendo mali de kama surtout cédri e yere ka jekulu sigle e yere ka émission sigle e mo mi nommé e masoko bonya e masoko wele émission na pour que akana explication do di har don na tawla na be fara ka bonya na malendo mbe sega kuma kan nunta kulaje ka fo nindo na nintu fora nintu mafo male on kaseka kiriti geni horonya ni dambe marabari ya mani sikeo ne nani sigi radio kele na tu ka fo ko bubula te president donnerie iba fo yiri kono chukomi ya kala yiri kono chukomi nana boala yiri kono ninge chukoindela ya nommé radio sanfe chukomi awa ya debranzo radio kele inde sanfe tugu horonya te lade mangata nyama dente ke fo yeni nyama dente wallahi ngata halin no ya soro ngalondo ngo bugula mase kane wole ando ifilla ninelu no soro tie fana do ndo ye ni fo ne ka mo bay karsayi makanzi o ko ide bugula ne wole aidara tala kan wole swala tala nek mana araba alamsa juma sibiri wulama mo chine ma fo dimashi ka ta fo ko rasta ngalon tige nga mo ma adigira wala nine do atentoro nin koro chedo no ni nyoro nyen ngalondi eko bubula tara ni mbebe veviti ko indeka ni veviti arabadi e ya fo radio sanfe ka fo ko veviti mi mbe diko bolo ka fo ko adira ma chugo mi e ba nyedo we kelenye explication chamandi anga temo yoro nununka me bubula fana tara eko ko mo mi veviti dira mo mi mano e diko e iko ko adira diko de ma mo mi nya dama ebo do e ba sorsido bubula tara diko de nyininga veviti ko ena diko e explication di bubula ma adona tande abora tande ma fo adira ma di mo fo de nte mo supporter ande nebe ya jamana de kama c'est tout ni ndronde do bon no kuma fora ni ke chugo ena bubula beta de milla kalila bubula e min fura bubula e bubula beto fo radio de sanfe bubula ma fo e arasba di chati e ngalonti ya mo fo de atara ka hakilna na ka family ana atara nyiningali minke isera kaminda mabubula tara kumano de radio sanfe ni ya yi toro femeretere parce que abora bubula de da ni ya yi toro femeretere e bado kuma kamimbe ebolo e bado e vérité comme il faut daluya tabolo ebolo daluya tibolo parce que ni daluya be ya radio di bolo ni kanka ka foko en nani sigi ika horonya kama wallahi ka dambe kama ka yere ma horonya kama ka foko vérité mindira dikoma a daluya be ebolo après vous be ebolo e masega bono dossier bigné no kera e malen jamfa de bibite e jera ka fra diko ka pour que ka malen do ndi sayama e farla diko ka de bibite pour que kan fana mbaw ka do faru ka tonyoka
n'a sɔrɔ a dira de k'a fɔ ko faama dɔ ka to a place la pour que k'anw ka tɔɲɔ tɔ juguya ko faama dɔ ka ministeriya de sɔrɔ ko faama dɔ de ka députéya sɔrɔ ko faama dɔ de ka présidentya sɔrɔ ko faama dɔ de ka maire sɔrɔ o hukumu kɔnɔ vérité taara ka di Diko ma ko RSB di bɔ kalama mɔgɔ min y'a ta k'a d'a ma o dun tɔɲɔ bɛ ka se jamanadenw ma e ma bɔ bi ɲɛ k'o kuma fɔ maliyɛndenw ye ne nan'i sigi bi k'a fɔ i b'o kuma fɔ maliyɛndenw ye e ye hɔrɔn ye wa e ye fisuruwale de RSB e fisuruwale de fisuruwale sara ye finijɛ de i b'a d'a ma n'a nɔgɔra dɔ min a b'a kɔ dɔn n'a hakili bɛ jigin la wallahi hɔrɔnya tɛ e la arabadi denmisɛnninw bɛ ka bɔ ni e ka vocaliw ni fɛn wɛrɛ ye je suis contre ça ne y'o kuma fɔ n ka video kɔnɔ mais hɔrɔnya ye kelen de mais a tɛ e la arabadi e ni Diko jɛra nin na dibi kɔnɔ e kan ka Diko haiba waati min e kan ka bɔ ka tiɲɛ yira maliyɛndenw na dɔ min k'a fɔ nin vérité in dira Diko ma ka sababu kɛ nin de a daluya ye nin de e m'o fɔ maliyɛndenw ye fo don min na e ni Diko man di don min na e ni Diko fɔra ɲɔgɔn kɔ ni e nan'i sigi k'a fɔ ko vérité dira ma e b'a kalama e bɛ tila ka bɔ n'a dossier ye jɛjugu laban ye mun de ye fara kojugu parce que aw jɛra ka maliyɛndenw de détruire mais hɔrɔnya tɛ e de la parce que aw y'a fɔ gundo de kɔnɔ n'aw y'a fɔ gundo kɔnɔ ni tiɲɛli b'a kɔnɔ e tun kan ka nin fɔ maliyɛndenw ye k'a sɔrɔ bi tɛ k'a da la maliyɛn bɛɛ b'i lamɛn k'a da la maliyɛn bɛɛ ka danaya tun b'i kan maliyɛn bɛɛ ka hɔrɔnya tun b'i kan mais i bɛ hɔrɔnya ta k'a da maa de kan maa min yɛrɛ ye hɔrɔn ye i bɛ danbetigiya ta k'a da maa dɔ de kan maa min n'a y'a sɔrɔ danbe b'a la de n'a y'a sɔrɔ kodɔn b'a la de donc bi ne nana bɔ ni Diko ye k'a fɔ e bɛ Diko yira maliyɛndenw na kun jumɛn de la e bɛna ni Diko ka vérité ko kuma ye kun jumɛn de la daluya jumɛn de la ni janfa ni kalabantiya tɛ ni k'i yira maliyɛndenw na k'i tɔ goya maliyɛndenw ye k'a yira k'a fɔ i ye nafolo minɛ ka tɛmɛ mais nafolo minɛ waati n ko e tun b'a kalama n ko dossier kɛkun ye de kunnafoni kɛkun ye de pour que ka jamanadenw informer min bɛ ka kɛ n'a tɛ bɛn hali ni jɔɲɔgɔn de bɛ k'a kɛ n'i ye kangari da ye n'a tigi m'a dabila i ka bɔ n'a ye ka yira maliyɛndenw na k'a yira k'a fɔ i sen t'a la an bɛ se k'a fɔ k'a fɔ e sen tɛ nin na wa an bɛ se k'a fɔ k'a fɔ e ma wari minɛ nka e ka wari minɛ dalilu bɛ ne RS24 bolo wallahi billahi n bɛ jɔyɔrɔ min na bi yan e ye nafolo min minɛ 400 millions min minɛ n ye n kali Allah subhanahu wa ta'ala la maliyɛndenw wallahi a daluya bɛ ne de bolo ne y'o de fɔ dossier bɛ ne bolo ni ne bɔra n'olu ye wallahi n bɛ n kali Allah la CDR tere maa dama min bɛ minɛ ka da ka kantigɛ kuntili ta maa dama min b'a denbaya to ye ka bɔ Mali kɔnɔ de ka ca n ko a bɛ ne bolo yan arabadi mais ne ma bɔ dɔn kelen k'o bila kun jumɛn de la a kana fɔ don nataw la k'a fɔ ko n ye maa dɔ de ka ɲɛnamaya dɔ bɔgɔ la n ye walifa dɔ de ka hɔrɔnya tiɲɛ n ye walifa dɔ de ka danbe tiɲɛ a kun ye nin de a bɛ yan de n bɛ bɔ n'a ye mais bi tɛ n bɛ bɔ n'a ye dɛ fo ka dɔn maliyɛnden bɛɛ lajɛlen kun na kelen kelen ne b'a kɛ komi a ka di n ye cogo min de jama t'a to ni ne bɛ bɔ n'a ye de vi t'a to k'a fɔ ne bɛ bɔ n'a ye de a bɛ ne de bolo n'a b'a ka petininw bolo k'u ka bɔ n'a ye an ka taa o sokɔnɔko ye Buguladaraniya ka so a ba ye n ba ye a musow ye n kanu a dɔgɔw ye n kanu a balimaw ye n kanu Ala kana kanu to an si la nka n'i kɛra ɲɛmɔgɔ ye wagati dɔ ni fɛmɔgɔw b'i wele siɲɛ kelen siɲɛ fila siɲɛ saba i ko karisa an ka ɲɛmɔgɔ ye nka kuma o kuma a b'an na gosi a b'i la gosi anw bɛ tɔɔrɔ wagati dɔ n'i ma kuma i kɔfɛmɔgɔw ni tɛmɔgɔw b'a fɔ so i mago tɛ anw ka tɔɲɔ la walima fɛn dɔ bɛ yen mun b'a to i tɛ se ka fɛn fɔ siga bɛ na i n'i ka jɛɲɔgɔn cɛ bon a yɛrɛ de ka nin kuma in lajɛ nin ye de ka hadamadenw manipuler moralement physiquement hakili kɔnɔna na wallahi billahi ni tɔɲɔ ye bɛ tɔɲɔ ye e de ye bubula tɔnɔ ni mangoya ye mangoya e de ye bubula mangoya parce que mɔgɔw ye video kɛ bubula kelen in ka ya k'a fa neni ka ba neni mɔgɔw ye video kɛ bubula kelen in ka ya ka sababu kɛ ko président d'honneur de CDR kɔnɔ k'a dɔgɔya ya o kɛra ya e de nɔfɛ arabadi e ma kɛ hɔrɔnya e ma kɛ ladiri ye mais hɔrɔnya ye kelen de wallahi tɛ la ɲamaden a bɛ ɲamadenya baara dɔrɔn de kɛ wallahi arabadi ye ɲamaden de wallahi arabadi ma sɔrɔ furu kɔnɔ wallahi ni i tɛ se ka sɔrɔ furu de kɔnɔ hɔrɔnya kɔnɔ danbe kɔnɔ Ala ka nin jama in ta k'a d'i ma o jama kelen in ka tila e la nin kɛcogo in na fo ka to mɔgɔ dama damaw la o b'a yira k'a fɔ ko Ala ma e da hɛrɛ kama wallahi Ala m'i da mɔgɔya yɛrɛ sawura yɛrɛ kama wallahi billahi même Ibilisa min don Ala tun y'a bonya de ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ lajɛlen kan c'est comme an maliyɛndenw ye e bonya ka tɛmɛ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen kan cogo min mais ma se ka ku bonya kɔnɔ de kun jumɛn de y'a kɛ o y'i ka ɲamadenya n'i ka yɛrɛbaya de ye n ko de ye Ibilisa sɔrɔ ni Ala y'a ta ka bɔ a place la pour que ka se ka Jibril bila a place la yɛrɛ bonya de y'a kɛ dɛ arabadi e ka bu i yɛrɛ ma maa tɔ tɛ e kɔ arabadi e ka bu i yɛrɛ ma e bolo e ka fisa ni tɔw ye wallahi arabadi e tɛ jɛɲɔgɔn ɲuman ye a b'a ni mɔgɔ tɛ se ka jɛ ne 24 de y'a fɔ ne b'i dɔn tɔɔrɔ ne bɛ CDR dɔn tɔɔrɔ wallahi e ni bubula ka nin kelen ye ani ninnu ka nin kelen ye nin kelen sababu bɛɛ bɔra yɔrɔ jumɛn ko a bɔra ne 24 de la nin kelen bɛɛ sababu bɔra de aw ye le lynx de attaquer a bɛɛ sababu bɔra ne de la
abe mankanti fɛn na réseau sanfɛ aw bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ min na réseau sanfɛ de a bɛ sababu bɔra jɔn de la depuis aw tura links la a bɛ sababu bɔra ne yɛrɛ de la pour que ka se ka aw fara ka bɔ ɲɔgɔn na ndu ɲin kan di malien denw ma de nko billahi fo n'a sɔrɔ ala ko in nkalon ye ne 24 de ko mbaw ke par pied awa ma daminɛ de an ka taa voilà an ka taa dɔrɔn ma tati yɛrɛ ye wagati dɔ o ko ma ko kuma bɛɛ a b'a fɔ ale b'a mɛn arajo kan de k'ale kɛra CDR président d'honneur ye n ko tiɲɛ don an m'a ɲininka n ko mais a bi komi bonya in bɛ ɲini ka kɛ degun ye bi a bonya min kɛra a bi komi bi a bɛ ɲini ka kɛ degun ye a bɛ se ka kɛ fɛn dɔ b'a kɔnɔ k'a fɔ nka tant que a bɛ fɔ ko président d'honneur don fɔli ma gɛlɛya b'a la ka da anw taabolo kan a bɛ se ka kɛ ko dɔ b'a kɔnɔ ka kɛ nka o fɔli bɛ gɛlɛya ka da anw taabolo kan kana fɔ ko a ye bonya a ma nan dafa a ye hɔrɔnya tiɲɛ n ko bonya in laban bɛ ɲini ka kɛ degun ye ouais bonya in ye degun min n'a tɛ se ka fɔ da la wallahi billahi a ye bubula degun de ni malien min ko k'aw ma bubula degun nin ka ɲi kan wallahi aw ye ngalon tigɛ ne di fɔlɔfɔlɔ y'a video kɛ yan n ko aw ye cɛ degun min b'a bolo mais wallahi a tɛ se ka fɔ a dabara la kun jumɛn de la i ye maa kɛ ɲɛmɔgɔ ye ɲɛmɔgɔya kun ye hakili ɲini de ɲɛmɔgɔya kun ye sigikanfɔ de ɲɛmɔgɔya kun ye de pour que an ka fɛn dɔw de falen ɲɔgɔn bolo mais e maa nommé dɔrɔn e ɲinana a tigi ko k'a to filile foyi tɛ sara la e ma deli ka i ka dossier sara mɔgɔ la o i m'a sara cɛ la i m'a sara muso la o tɛ bubula dɔrɔn yɛrɛ i m'a sara mɔgɔ si la e bɛ ka dossier ta i bɛ n'a kɛ komi a ka di ye cogo min dossier bɛɛ tɛ fɔ sa dossier bɛɛ tɛ bɔ sa dossier bɛɛ n'a bɔ waati de don dossier bɛɛ n'a fɔ waati fana de don o de bɛ nafa ɲɛ adamadenw na mais ni dossier fɔ waati n'a y'a fɔ waati jɛ dɔrɔn nafa t'a la awa n'a y'a ɲininkali waati fana jɛ dɔrɔn nafa t'a la c'est ça la vérité mais adamadi bɔra ni dossier jumɛn ye malien denw san naani in kɔnɔna na dossier min n'a sera k'a dafa dossier ni nafolo dira ma a b'a fɔ ko ko n bɛ nin bila n bɛ taa kana ou bien an bɛ tɛmɛ nin na a bɛ malien dɔw la ɲinɛ quoi a bɛ taa bɔ ni système wɛrɛ ye kana quoi adamadi i bɛ motow ni sagaw i b'olu de manipuler anw tɛ o anw ni yɔrɔ ye depuis longtemps voilà anw ni ye depuis yɔrɔ jan ne ye min fɔ a bɛ laban o de la wallahi billahi ne ye min fɔ n m'a fɔ défaut tɛ ne la de ne m'o fɔ de mais ni ne ko i ye nin ye wallahi i y'o ye de wallahi billahi parce que n t'a fɔ ni juguya ye mais an ka taa aw minnu fana bɛ ne nɔfɛ n'aw bɛ k'aw yɛrɛ ma to ko ne de y'a kɛ président d'honneur ye a bɛ ka digaw la aw fana t'a fɛ ka ko dɔ kɛ a kana fɔ ko an y'an ka gidi ka mɔgɔba dɔgɔya n ko bonya bɛ ɲini ka kɛ degun ye fan fila bɛɛ la n ko su in na komi a y'a mɛn arajo kan k'a kɛra ye tiɲɛ don ne bɛ n bolo fila da n kɔ ka bugula deli bonya min ni tun y'a d'a ma ko a vie a ka hakɛ to ka n yamaruya n ka bonya in bɔ a kan président d'honneur tɛ bi bilen a ko hakɛ to n ye ale bɛ lafiya bubula bɔra président d'honneur la ka sababu kɛ mun ye malien denw ne de bɛna f'aw ye bi fɛn wɛrɛ tɛ dɛ parce que bubula b'a to a ka émission kɔnɔ a bɛ dani ma jamu a b'a ta ka émission kɔnɔ a bɛ jɛnɛ ma jamu a b'a à cause de ça i ye fɛɛrɛ ɲini pour que bubula bɛ se ka bɔ olu ka président d'honneur la cogo min parce que olu tɛ se k'u sigi ka Razaba den neni e ka tila k'olu ma jamu jɛnɛ tɛ se k'i sigi ka Razaba den neni ka Sederi bɛ dɔgɔya e min ye président d'honneur ye e bɛ k'olu ma jamu e bɛ ka jɛnɛ ma jamu e bɛ ka dani ma jamu ko sababu kama e ka to président d'honneur la n'o tɛ bi y'a to bubula bɛ ka e critiquer yan bi y'a to bubula bɛ ka e ka dossier démenti wa émission qui daminɛna bi de ya émission qui ma daminɛ bi émission qui kɛlɛ ma daminɛ bi o bi y'a to bubula tun bɛ k'a fɔ e k'a fɔ i tɛ fasoko kɛlɛ la wa hali n'a sɔrɔ a tun b'i ma jamu mais bi y'a to bubula ye nin kuma fɔ mais comme bi a bɛ ka jɛnɛ ma jamu a bɛ ka dani ma jamu e ka jɛkulu n'o bɛnnen tɛ e yɛrɛ n'o olu bɛnnen tɛ jagoya dɔ la aw bɛ fɛɛrɛ ɲini fɛɛrɛ min n'aw bɛ se k'a sɔrɔ ka bubula labɔ Sederi kɔnɔ aw ye bonya min ta k'a d'a kan ka yira malien dɔw na quartier kɔnɔ k'a fɔ ko wayi ko an tun y'a kɛ an ka président d'honneur ye mais président d'honneur tɛ bi parce que a bɛ ka fa nanikɛla ni ba nanikɛla ninnu a bɛ k'olu de ma jamu olu dun bɛ ka e de dɔgɔya donc on ma ku Sederi mɔgɔw la c'est pour cela que Sederi mɔgɔw sera ma Sederi mɔgɔw tɛ a yɛrɛ ka plan tracelen de filɛ nin ye c'est ça bɛɛ b'a dɔn bubula bɛ dani ma jamu bɛɛ b'a dɔn a bɛ jɛnɛ ma jamu bon sababu kosɔn e ye président d'honneur ye Sederi kɔnɔ olu bɛ se ka jɛn n'o ye cogo jumɛn na ou bien a bɛ se ka ko olu la cogo jumɛn de la pour que ka se ka e to i place la a tɛ se ka kɛ hali n'a sɔrɔ i y'a di yiri de kɔnɔ a tɛ se ka kɛ o c'est pour cela que i bɔra i ko ko yanni ko ka taa yɔrɔ jan ko dun taara yɔrɔ jan fɔ ko tiɲɛna ka ban aw nana fɔ arajo la k'a fɔ ko wayi ko vraiment an y'i ta ka bɔ président d'honneur ya la non fɛn wɛrɛ tɛ o a kun ye min ye nin de don ni dani tɛ se k'a fɔ ye ne de b'a fɔ ye ni jɛnɛ tɛ se k'a fɔ ne de b'a fɔ ye wallahi bilahi kun wɛrɛ t'a la de bɛɛ b'a dɔn M5 wulilen ni bi tɛ a man ca ni kalo fila ye wa kalo fila in kɔnɔna na a man ca ni kalo fila ye wa
biyato bubulaka émission ay tout laje ay ta bubulaka émission be laje kelenkele abe mo mi la gosi émission ki wulen bi cho yaraj ba dide e a don e ka mo tulo tunte bubula ba itulo tuntala e ka mo tulo tuntala mo mi be kuma ka untaka lase e maniba la me yere ka kuma be rezo ka itaka e o tona mo lu lase e madia ayo lu lase machine ni tew akun kera kuminye akunye nindronde abe dani ma jama abe jene ma jama akunye nindronde iya ta ka boy non te bubula na tumbe ka e ma jam aba shiki har na tunyi so sa tumba shiki ba kunye ninde non te kunwere talade kafo bubula yake ni vewiti ko o engalonde sa vewiti ko nyengalonde sa ne ma fo diko ya mina mamine de ne ko na sura kera ya malende un jamfa na sura kera horonya ta kono la diri ata kono o tradition flodi flore munde arabadi awe ni fo gundo de kono mami te siga gundo do kuma mara wallahi o te sa dado dumini koro e ya tala arabadi be eson de dongodo e ya tala dongodo e be la gosili de la dongodo e be mabaw de la gosi dongodo mais est ce que doboro maba nunka horonya nuka dambe nuka yerma horonya lawa fe mabwala ka dala idade ka fari me barika tala ye den langolonde ye den kuna ngode faso kono bebi bladore be kuma ni yere ko mi komije mais ani fanga bi dabara la oli engalonde ndaka bumbe se kuma la unadia tede unadia toyede machama mbese kuma la me kuma indoro o teta yorosi aba kuma indoro nte na fafo yenye barka tumbila wati mi o yasoro am barka donde tumbiko wallahi o yasoro horo onde tumbiko o yasoro mawde u kan na flo dola ka tugi ko dignité nofe ka faras ba yimana ke fenfe nyantange ni be faso de nofe wallahi lu be sayi nofe aba yo dama min tarae ani darano dama min musoy nte do muso ko kuma no ko fendo be ne de aras fursa wallahi manyina ne de aras fursa fendo be ne bolo nko fendo be ne 24 bolo nyen kare Allah subhanahu wa ta'ala no lu bora darade donde wallahi billahi me ko be te bo fenye hakili sigu be ko be la jelena ko don be ko be la jelena kalambe ko be la jelena c'est ça c'est pour cela que manku nendo anin tunendo lu te kelenye angata voilà ni ko min ba kono ka ke alafiara ama horonya tie ne ga mo funa be lafiati abe yafo mode abe manto ne de tuya ka vie nga komi bonya ba ke debunye mba libérer aka haketo akan ya mariaula Malion na ya soro kafo e mo mi nome en vie ni bo lawle o te wuli tande wallahi billahi na soro be jenyo bo araba ni numbe kuma ni droit ani serew ni jamana yere sigi kan ni armadenya ani mo yere tasira ka soro femi ya armadenya kala femi ye mo ya kala femi ye teriya kala femi ye jenyo ya kala femi ye barake nyo ya kala ni wallahi ani horonya kala o te araba di nunu na ita don ebe ni kuma radio la dongodo kafo be ma fara nyonga me kasoro ere jugoro adamadenya farale ndebe ebolo lamu debe ebolo ka fara e mo min ke président d'honneur en vie ne be bubula lawli président d'honneur ya lata har na soro ya sigi radio de karasbadi horonya kama itunga nga bubula mankutu dambe kama itunga nga bubula mankutu bubula mbe seima ebe ka komi nke amadianye me manga kata fo radio la de na ale filila e manga ka fili ka farale ka mais eta te filiere eta yere tugude c'est pour cela que ibora ka jabe radio sanfe ni bubula tara diko nyininka ni diko vewiti ko faye ale nana ka hakilina fo mais ama fo e arasbadi de ami to fo émission kono de bon na mi to fo e ka président d'honneur dodo fili do be siga ale soro ou bien daluya do be e bolo prévu do be e bolo bubula to kalama ou bien ebe kuna fondo kalama me diko mo fo bubula e tunga ngi sigire ita fu ka émission no ibe bubula wele ibe na ambe sigi ambe explication do di nyoma donc a dossier mbetande abetande me ya fa radio la wote bashi me anga temenina me ibi janti yere la ko arabadi etunga nga ninde ke bubula la ninde bonye me ninte bubula fana wuli kunya au fana bolo ninke chogo ina awa ninte bubula fana kele chogo au bolo ninke chogo ina ka foko wa ko ka sabu ke ni ya ereri ke shinani kwa ereri ke shinani etunga nga bubula wele ninkama bo jonni ebisega jeni nkainka eni jonde be tonyo fe ninkainka ebisega jamana joni nkainka wa etisega jamana joni nkainka parce ni ame ko jamana deunde do jama min bi ko olu de faw segelendo olu de baw segelendo olu de balma tonyono olu le yere kun tonyono ni manya ka ko ke kana ki kun fete bon yere de bubula no me yere fana nani sigi e ma sara cedri mkoshila ka foko wa ko nyita ka boy ka sabo ke veviti ko tede aya iba foko ka sabo ke be ka jene supporter ibe ka dani majama ibe ka jene majama sabo be ni ndronde a sabo be ni ndronde ay ta video no la jesa o de ata be Facebook ka ay analyse de ke ko sobe quoi ay aussi ka video de lame aya lame ni hakili de quoi akana video lame doro ka green doro kata no kera fen chama ba ko na o tese ka don
ne de b'a bɛɛ kalama an ka taa n tɛ don vérité ko kɔnɔ n'o tɛ ko tun bɛ n bolo n bɛ bugula bila ka taa ko sɛgɛsɛgɛ bi a ka taa Amadu Aya ɲininka ka taa olu Tomota ɲininka ko min kɛra 2012 n bɛ dan ye a ka taa AG fo la mun bɛ yen ministre Babi APJ directeur Cissé ko min kɛra 2012 yaro min kɛra 2012 e tɛna o kuma la wuli bi arasbadi san naani e yɛrɛ ni dossier u bɛ ɲɔgɔn na dossier kelen tɛ an sera ka ministre kelen min datugu awa dossier kelen tɛ an ye député kelen min minɛ e bɛ taa digo ka vérité ko de ta kan'o bila ko min kɛra depuis 2012 kan'o bila kɛlɛ kɔnɔ mama min na mɔgɔw bɛ ka sa mama min na jamana b'a sen kelen kan pour que ka se ka kuma jamana réalité kan pour que ka se ka kuma dugu dumunu tira arasbadi e yɛrɛ ka hɔrɔnya bana e tɛ jamana jɔ la ne o de fɔ n ko arasbadi tɛ jamana jɔ la e bɔra Sénégali don min o don y'a sɔrɔ maa 50 de tɔɔra maa 50 de nin tɔɔra an ka sɔrɔdasiw la pour que e kana k'i ka dossier daminɛ n'o ye i m'i ka dossier daminɛ n'o ye n ko i nana k'a kɛ députéw y'a kɛ tan politiciens y'a kɛ tan de arasbadi e kan k'i da don jamana jɔko kuma la n ko maliyɛn hakili datugulen dɔrɔn maliyɛn fanba n y'o de fɔ n ko c'est-à-dire mɔgɔ min bɛ yen ni kodɔn t'a la kalan dɔrɔn tɛ quoi mɔgɔ min bɛ yen ni kodɔn t'a la n'a tɛ fɛn kalama de maliyɛn b'o de fɛ maliyɛn bɛ tugu o tigi de ko ten dɔrɔn ka taa ten dɔrɔn an ko Mali ka changer Mali bɛ changer ka sɔrɔ anw yɛrɛ kun tɛ yan anw kɛla Mali ye jɔn de ye n ko Mali ye anw de ye an ni ma fɛn minnu b'a kɔnɔ anw de b'an jogow changer anw de b'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta anw de b'an ka danbe ta an bɛ don da jumɛn de fɛ an bɛ bɔ da jumɛn de fɛ mais n'i ko Mali ka changer Mali bɛ changer nin kɛcogo in de la anw yɛrɛ ma changer Mali bɛ se ka changer Mali tɛ changer o fo anw de ka changer an k'a dɔn an bɛ min fɔ an k'a dɔn an bɛ bɔ ni min ye an k'a dɔn an b'a fɛ k'an da don min na e ko 2012 ko a ka taa Aya ɲininka a ka taa Aya ɲininka e cɛ Maliɲɛnw hɔrɔnya kɔnɔ sutura la ne ni e ye kuma min fɔ an bɛ ɲɔgɔn da ka ɲɔgɔn kantigɛ de mais billahi ne tɛ bɔ n'o ye ka n'o bila réseau sanfɛ o ye de min tɛmɛna ne ni e cɛ en privé gundola kuma la ne bɛ sa k'o tɔn kɔnɔ de mais araba dɛsɛra ka sa min tɛmɛna ni Diko cɛ fo kana fɔ réseau sanfɛ yanni e k'a fɔ Bubula ka taa Amadu Aya Sanogo ɲininka e tun tɛ se ka Bubula wele pour que ka sigi aw ka sigi ka kuma wa k'a sɔrɔ e mana fɔ radio sanfɛ k'a sɔrɔ bi e m'a fɔ i ka grand dossier kɔnɔ n'a sɔrɔ bɛn ka di e ye de n'a sɔrɔ dani ni jɛnɛ ka majamuni tɛ n'a sɔrɔ dɔrɔn de rancune t'i kɔnɔ e tun kan ka Bubula wele de ka giri yɛrɛ la kɔrɔ i bɛ ka min fɔ i da bɛ min na i da bɔ a la a bɛ tan de a bɛ tan de faut pas que n'i b'a fɔ ko ka taa Aya ɲininka o e y'a kɛ président d'honneur ye e bɛ ko kalama ka tila k'o dogo tigi la ni Bubula bɛ fili kɔnɔ jɔn y'a bila fili kɔnɔ e arasba y'a bila fili kɔnɔ ne ni e bɛɛ bɛ baara kelen na e ɲɛ bɛ fili la ni e ɲɛ bɛ fili la e dun b'a dɔn ka tɛmɛ ne kan ni e b'a dɔn ka tɛmɛ ne kan sisan e de kan ka ne bilasira ah vraiment 24 a bɛ tan 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 pour que an ka bɔ fili kɔnɔ pour que kuma dɔw bɛ yen n ka se k'a dabila mais e nana ne jaabi radio sanfɛ i ma ne wele tugun ka ne ɲininka dɛ i m'a fɔ ne fili b'a kɔnɔ yɔrɔ min na i ma nin fɔ ye mais ye nin de fɔ e mais a tɔ ye nin de y'a tɔ dogi la arabadi e ma se ka Bubula wele k'o kuma fɔ a ye hɔrɔnya kama mais Bubula sɔnna a ka mangoya adamadenw ɲana mais a bɛ to i ka président dɔnniyɛrɛ a bɛ to i ka président ɲa la Bubula sɔnna maliyɛn dɔw k'ale fa neni e nɔfɛ ka ba neni nɔfɛ wallahi Bubula sɔnna o ma san 4 in kɔnɔna na pour que ale ka to a place la i ye hɔrɔnya kuma min fɔ a ka sɔrɔ hɔrɔnya ka ɲi kan mais arabadi dɔnkɛla min taara ye dɛ a tun bɛ se ka bɔ o dɔn k'a fɔ arabadi cɛ la n'i ma tugu M5 kɔ a bɛ nin kɛcogo la ne bɔra i ka jɛkulu kɔnɔ ou bien i y'i ka jɛkulu danaya min ta k'a dan kan hali nin t'a kɔnɔ a wa n'i bila bi Bubula ma sɔn k'o fɔ dɛ a n'a ka ko bɛɛ lajɛlen a n'a ka ko bɛɛ lajɛlen a sɔnna ka to i kɔ mais i tɛ dossier sara la a sɔnna ka to i kɔ i y'a kɛ madeni ye Bubula sɔnna ka to i kɔ mais i m'a ka hɔrɔnya dafa dɛ mais i bɛ ka baara kɛ n'a ka dignité pour que k'a fɔ radio sanfɛ mais nin t'a tɔ ni Bubula bɛ mangoya mɔgɔw ye awa nin t'a tɔ ni Bubula wallahi n'a b'a nɛgɛ bɔ maliyɛn denw na don min na n'a fana ni gosili kan ka don min a bɛ gosi o dɔn de mais bi an bɛ hɔrɔnya kɛnɛ de ka bi ni hɔrɔnya cɛ a bi ni ladiriya cɛ arasbadi hɔrɔnya tɛ kɛ tan jɛɲɔgɔnya tɛ kɛ tan an kan sigi an ka miiri an bɛ jɛ o jɛ kɛ an k'a dɔn jɛ laban ye mun de ye a daminɛ ye mun de ye jɛ daminɛna cogo jumɛn de la jɛ daminɛ man gɛlɛn de fo a laban wallahi jɛ laban bɛɛ tɛ se k'a dafa de cɛ bɛɛ tɛ se k'a dafa muso bɛɛ tɛ se k'a dafa dɔ bɛ don ni hɔrɔnya ka ɲɛ i kan mais billahi jɛ laban ɲa hɔrɔnya t'a la de dɔ bɛ don ni ladiriya ani confiance y'i kan wallahi billahi mais a laban na o t'a la de e b'i yɛrɛ faga tigi ye mais a t'a dɔn i ye de awa maa dama min y'a yɛrɛ faga arasbadi ye muso dama min y'a yɛrɛ faga arasbadi ye mais a bɛ labanna cogo jumɛn de la a bɛ labanna i y'a bɛɛ fa n'a ba neni awa minnu y'o baara kɛ bi olu yɛrɛ bɛ cogo jumɛn de la a ma kɛ tɛgɛ ko ni tɛgɛ ɲɛ ye wa a ma yɛlɛma wa anw ye de fɔ sa jama tɛ wallahi barika dɔrɔn de don jama tɛ tiɲɛ dɔrɔn de don wallahi billahi n'i bɛ kuma tiɲɛ kan dɔrɔn i ka ko banna quoi adamaden
kana fo be kuma ni juguya kana fo be ngalo siri mola kana fo ka fo ko be nenni kessa am man ga famille am be lafiya kuno ya sa wallahi am be pe kuno ya parce que ko Mali dronde wallahi anani ko bela jelango ko Mali de awani Mali te foite awa mogo be Mali dronde la c'est pour cela gambe kuma ni horona ni dignité c'est ça mais munun tumbe ga kuma ni kuma werew ni nenni werew ya labana chogo jumende la ah amage contre attaquer amata machi uluma medaya muyendeli muserama menyantobi ale bubula kelen imam digo ya wole ka foye bébé kata bonye fondenge le 19 octobre bubula chi fonye ki faba feki ntara ni digo nyogo de 23h à 1h du matin mbole nye diku bugola wole ka chi diko ma nye mufo bugula ya bado ka chi mi fo ya kata fo diko yi wota fo faye abe muna nama dabla abe wolo kola bugula bado mona radio kan voilà on bode fo ma do be siga ma do ka tien fo me yere ka tien wallahi ti siga fo ni bubula e wele ni diko e bubula chi ema ka fo ko ema ko e kata o ka siga nyonya rasba di horonya e kelendi diko yo dana ta ka dai ka pour que ikana ka hakilna de fale nyona eni diko jera ninkainka diko e wele eni diko depuis 22h fo 1h du matin e ma siga kuma min fo diko nyana e ma siga tien min fo diko nyana e bi sogo do bubula da chogo jumenda la ko bubula kato tien jalan fo diko e horonya kono de eska kanga ken ninke chogo ndela imana mabonya chogo e bi siga tien fo nyana noya ni majigi kono ka soro ama tigi toro tien de diko ere wele na soro amago tumbe bubula la ube bubula tumbe ka placi nyona la ete bubula tio bubula tumba ka tien di diko ma depo odon mais esera na ka kuma min fo diko e dodo bubula da ko bubula de kato fo diko e otuma na bubula e karato de ya non abesi ga nyefa e no ala tukomi mais ani ere ya fo bubula e tukomi ko ibe ka chefarnya fo tukomi bubula te so fo diko e ninke tukomi non parce que obeni diko nunun be mo suya keleundi aw farla ka bo nyogona ka da hakilna doni nata do de kadro abana mali jotunte o e kelenye angata ne koko ika mo bay diko e bi alhamdulillah o kay ngane o do 600 on me dit que la façade domi de pas la kanda maye Daniel Tessugue ka affaire Radisson attaque là o do ne tume bugula do ne ko haidara araba de ngalon tikela de billahi diko nenia a video ne a publier et puis une vidéo décortiquer en fana iko ko diko ko a islami u jamfa ay dambe jamfa ay horonya jamfa ka sabo ke diko tisika poka chien fo président o video bende a video ma supprimer la video bende yeni nguma fotande iko passé anyinana alaka qur'ana ko anyinana alaka hadisa ko a video bende malien be ya kelekele o video be ebo video fo domio nako odon diko tunte jamana ko kelelawa biambe wati bina komi bi malien do mbe diko fe kateme arasbadika wallahi billahi malien do mbe diko fe kateme arasbadika kasabo ke mundi diko mana ke choko ay mo fla saba ni sauver mali kono ay dugu do ni sauver mali kono awayanka militaire fla saba ni sauver mali kono mais arabadi sera ka jon jumende sauver et sera ka population jumende sauver amakeu jama min tugura e ko malien be tugura e ko me malien te min ka hake sorla ye be ka hake mine kelenkele awa ye be ka hake mina la kelenkele parce que itara mo mi anga nga hake sorla itara tugu otigi de ko tugu ka be ka hake noro tugu kata wori mine be fana toya la kelenkele amana ke chogo diko mana ke chogo har na soro ko anine ka hakilna be nyogonje horonya kelende wallahi biambe wati mina komi bi diko ka tle flak kele o kapsane e ka sanani tle o kapsane ka sanani kele parce que sanani kele amma fo ya kono ni fananite amma fo ya kono fo ka mabaw de la goshi amma fo ya kono fo ka kuma kan demande nyefo mo yedro kuma kan nyumandro ko gladro kanana e grandoche la dro abeta amba fo ko vive karta mais fen kelente minyana aba har ministre ma démissionné wallahi zitisi mani foi aba har masega merikelensi o sanane inkonana diko dungula tlef la dro ay adama de ndo sauver est-ce que vous avez kelenye atika ke kelenyo ma do ka jogo kolon kaptani ma do ka nyumani asababu ye nindi
ni ɲuman kɛmɛ kɛ sanani in kɔnɔna na o ɲuman kɛmɛ in ye fu de ye parce que o ɲuman kɛmɛ labana mun de la i ye adamadenw de ka hakɛ minɛ i ye maaw de ka furuw sa i ye maa dɔw de ka kabilaw tiɲɛ i ye maa dɔw de tɔɲɔ k'u dɔ tɔɲɔ kɔnɔ olu tɛ bɔ tɔɲɔ kɔnɔ tɔgɔ fo ka diɲɛ wuli maa dɔw de bɛ yen minnu tɛ se ka ɲinɛ e kɔ ka sabu kɛ olu tɔɲɔna e nɔfɛ e hakilila o hakɛ bɛ sunɔgɔ de e hakilila mɔgɔw bɛ ɲinɛ o hakɛ kɔ de maa minnu tɔɲɔna a bɛ dan nin tɔɲɔ in dɔrɔn de la maa minnu jigi tigɛra ka sabu kɛ arajaba di ye e hakili a bɛ laban nin kɛcogo in de la fo n'a y'a sɔrɔ olu ma tɔɲɔ tiɲɛ de kan fo n'a y'a sɔrɔ olu ma tugu e ko walahi hɔrɔnya ani jamana kanu de kama n'a y'a sɔrɔ olu ye tiɲɛ ye olu tugura e ko jamana de kama ala kama pour que ka se k'u ka nafolo k'a don e arajaba di la k'a fɔ ko i bɛna jamana kunna wolo walahi bilahi o kiri tɛ kiyama kɔnɔ dɛ bilahi a tɛ kiyama kɔnɔ de minnu tɔɲɔna olu ka hakɛ tɛ kiyama kɔnɔ de c'est ça an ka taa mɔgɔw ye n wele ko ko caman bɛ fɔ la u kunna tun b'a fɔ ba korotumu den ko si tɛ baasi ye voilà o kuma bɛ yen bugula n kɔrɔ don n fa don ko ma deli ka kɛ ko ma mɔgɔ caman k'a ɲininka n ka maaw ye nin fɔ n ye k'i ye nin fɔ a kɛra cogo di n'a ye ɲɛfɔli ye n ka mɔgɔ wele n kɔnɔ aw de filila bugula ma fili a ŋaniya jɛlen n ma deli ka bɔ kɛnɛ ma k'a jaabi a tulo b'a la dɛ a ko bubula a ye kuma fila de fɔ n'aw taara vokali in daminɛ lajɛ aw b'a dɔn ka Farasiba de ye kalabanti de ye wallahi manipulateur vrai de don wallahi ni mɔgɔ min taara sa dɔn wallahi n'a y'i fili dɔrɔn wallahi o y'i tagatɔ ye jiwoyo fɛ e tɛ bɔ a dingɛ kɔnɔ fo ka diɲɛ wuli e de ko an k'o kuma yɛrɛ to ye o ye fɛn daminɛ ye o mɔgɔw bɛ n'o lamɛn e ko ma deli ka kɛ ni e ma bubula wele pour que ka se k'a ɲininka e ko bubula b'a fɔ ko non ko ale m'a fɔ e bɛ tila k'a fɔ ko e ka maaw de bɛ fili kɔnɔ Arasiba di hɔrɔnya ye kelen dɔrɔn de donc e b'a yira bubula mana kiritigi kɛ dɔrɔn e bɛ bubula wele mais jamana ko la n'a ma ɲɔgɔn kiritigi a bɛ ɲɛnabɔ jamana ko la ni bɛɛ de m'i ka hakilina fɔ est ce que a bɛ ɲɛnabɔ bubula tɛ cɛkɔrɔba la gosi a tɛ musokɔrɔba la gosi a tɛ denmisɛnnin la gosi a ka radio sanfɛ de mais Arasiba di e sigilen ni bi cɛ hali suro ye mɔgɔ dɔw de la gosi hali suro fanga kura min b'an kun na e ye ninnu la gosi de ka sababu kɛ mun de ko parce que olu bɛ fanga la i tɛ k'i jate olu bɛ pouvoir la bi olu tɛ ka Arasiba di jate c'est pour cela que i bɛ k'i da maga olu la Arasiba di fanga kura min bɛ yen de o to yen n'u y'a kɛ ka ɲɛ anw bɛ an b'a fɔ de awa n'u y'a kɛ ka tiɲɛ fana anw bɛ an b'a fɔ de parce que an bɛ jamana dɔrɔn de kama mais e k'i da bɔ nin fanga kura in na nin to yen parce que sɔrɔdasi kelen ninnu de sara e ɲɛna yan sɔrɔdasi kelen ninnu olu ka mobiliw jɛnna e ɲɛna yan sɔrɔdasi kelen ninnu de sera u ka sara sɔrɔ cogo la e ɲɛna yan sɔrɔdasi kelen ninnu de sera ka se ka kise ni marifa sɔrɔ pour que ka taa kɛlɛ kɛ o bɛɛ kɛra Arasiba di ɲɛna yan hali dɔn kelen e ma bɔ k'a fɔ ko e bɛ olu defa a ma kɛ yan mais bi i bɛ se ka mankan kɛ k'a fɔ ko parce que ko avion bolilaw de don olu sigilen de don u nɔ la mais Arasiba di hɔrɔnya bɛ yɔrɔ jumɛn e dugu joli tira k'a sɔrɔ e bɛ radio sanfɛ mun na ni e m'a fɔ bi y'a to Kidali kɔnɔ ni Gawo ninnu kɔnɔ maa 200 maa 300 tile 2 kɔnɔ n'olu bɛ taara ka taɲa n'olu bɛ taɲana tile 2 3 kɔnɔna na mais est ce que e bɔra e y'a fɔ radio la wa kɔrɔ ninnu tira ka e to yan est ce que e sera k'a fɔ radio la wa jamana bɛ dafiri e ɲɛna e t'a fɔ bon nin bɛɛ kɛra jɔn tile la nin bɛɛ kɛra bubu de tile la nin bɛɛ kɛra bubu tile la mais dɔn kelen e m'a fɔ i ka radio sanfɛ niveau sanfɛ de nka bi i bɛ se ka na nin transition min bɛ yen nin président minnu bɛ yen nin militaire minnu bɛ yen k'a fɔ vice président minnu bɛ yen k'a fɔ ko e bɛna Kasimu ninnu de lagosi radio in sanfɛ Arasiba di a tɛ ɲɛnabɔ n'olu tɛ se ka ko bɔ a la anw bɛ ko bɔ a la parce que anw bɛ yan a kama de en contrôle olu tɛ fɛn bɔ a la de anw de bɛ fɛn bɔ a la anw maliyɛn de ɲumanw parce que anw bɛ faso de fɛ e tɛ faso fɛ o e tugura politicien jumɛn de nɔfɛ k'a fɔ ko a tigi ye nafa sɔrɔ est ce que a kɛra wa Arasiba di tugura politicien jumɛn de nɔfɛ k'a fɔ ko a tigi ye nafa sɔrɔ a ma nafa sɔrɔ a k'a sɔrɔ a tigi bɛɛ a tugura maa o maa nɔfɛ a tigi bɛɛ ye kɔlɔlɔ sɔrɔ a tigi bɛɛ ye kɔlɔlɔ sɔrɔ kun jumɛn de la parce que ɲamaden ni n'a jɛra a tɛ foyi lase i ma ni ɲamadenya tɛ a bɛ tɔɔrɔ o tɔɔrɔ sɔrɔ o tɔɔrɔ in lagosili bɛ e de sɔrɔ parce que e tɛ tɔɔrɔ in bɔ yɔrɔ dɔn mais k'a sɔrɔ i ni ɲamaden min jɔlen don de awa a tɔɔrɔ bɛɛ ye Arasiba di de e ni maa o maa jɛra si ma hɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ awa e ni maa o maa jɛra i y'a bɛɛ janfa kelen kelen o de y'a to an b'a fɔ ko denw ka sɔrɔ kanu kɔnɔ denw ka sɔrɔ furu kɔnɔ furu min ni basigi b'a kɔnɔ ni hɔrɔnya b'a kɔnɔ wallahi billahi hali kanu dɔw bɛ yen hɔrɔnya b'a kɔnɔ ladiriya b'a kɔnɔ mais n'i sɔrɔla sugu kɔnɔna de la ou bien ka sɔrɔ yiri de kɔnɔ non mais c'est fini wa o den sugu ninnu de ye Arasiba di ninnu ye voilà ni ɲamadenw nan'u sigi k'a fɔ aw b'aw da kɔ mɔgɔw la non e ni Diko jɔra aw jɛra hɔrɔnya de kan aw jɛra danbe de kan don min na
e muso violé domina eni muso ka video boraya ngo adonya soro ni diko de tegebe nyogombolo mais diko ma dado kuma la de muna parce que ayi sutura ka foko au tegebe nyogombolo mais muso tora ka tonyo kono fo saya ka siama abadma tonya olu tonya la ka to tonyo kono fo bi mais diko ma dado e ka muso ko kuma la diko ma kuma ka fo arasba di nyini muso do video ye ube mo nana nyini muso do ka video chimaya araba di ni dunyi soro chogo jumende la me binko akera de an ka islamia bi jinayate fenchinya la an ka islamia bi mali kono ka violence ke o te fenchinya la tugude aba an ka islamia mali kono bi pour que ka doka na flo nganamu ku to tonyo kono ube ka fama do sigi ko demen galon ka jamana de on ka tonyo o te fenchinya an ka islamia la de munde be fenchinya an ka islamia la ka fo ko ibe jugu ge o de be fenchinya an ka islamia la ni islamia e chinye ka fo horonya ni la dire e kelendronde diko tunganga e kobla ka soro e ma diko kobla o nga chinere de funo depuis domine e langolo video borara badi eni morini doni kilani almami mi fen tege tumbe nyokombolo a vrai dire olu de tunkanga boka fo amache kan ni famu arabadi nani expliquer malende on ka famu kelenkele na soro jamana ko de ronde an go kan islami jamana o mais ni kungo na islami ya kono ni kungo na armade nya kono ni kungo na mugo ya kono pour que horonya kono anka almamiu anaka dina nyama ukabo eni munumbe jela ikasika mugo la convaincre ikasika family nyumandi mugoma ka foko teriata la ka foko comme mali nye mali inde mali kelendron de l'islamien kelende pour que ka chien faraje ba di nyana do ima fode mais bi e bora min passera eni diko che enanafo iko ku iba toto e meka jenia video e wulu kala be ka yala rejo soso ni yichibu ko nana mais diko ma dado ni nade est ce que ana mame est ce que lui kelenyewa ayitoy souvent ayitoy ka islamia toy ki toy ka horona ni jenyo mi mbaw ni nyogonje ayitoy ni nde kama obe souvent ayitoy parce que itumbe jamana jola wati pour que akana ti mango ya adama de onye souvent ayitoy ni fana kama ama dado ni nade eni diko de tunjelo na tege tumbe nyogombolo koko mana ke diko be ede wele awayete kofo ke ni diko fana dete e binena ni sigi ka fo ebe diko critique veviti kola nko ka dogo an kungo koro veviti ko o e petit affaire di wallahi billahi malendo mbe sika feng di vérité kemesa diko e mamunu sauver olu be sika vérité kemesa kata di diko ma voilà olu be siko sakata di diko ma de mais au jera vérité ko minara ba di ni diko e vérité soro e munde soro sisa e min soro amago bode law diko tisika vérité soro ka soro e dama do tulu dola ou bien mado wodo fana kono ou bien faveur do make e ka fo mo be e dabara do chomi ka fo ani biche ka diko sutoro kanka ou bien ye pieci daku iba to domina ni na farla ka bonona iba hayba ka yara maliende una ou bien akumbi sika keni mfana yi odia to maldenya malienje horonya ta kono malienje gundo mara ta kono malienje la diria ta kono malienje a chiana pew wallahi malien famba yerde chiana ko gundolo kuma olu de bena rejo sanfe horonya kuma ni ladiria kuma ibika dana ta kada maminka ina be sika barake nyon fe sansaba sanani ibika kanuta kada maminka ibe maminka nuta kada iduskuna ino be je adamade nya kono mugo ya kono donc kele obena laje kavoko erete adamade nyere obeni laje komi baga obeni mina komi beti est-ce que an kam malien dew an be sika mali joni nkan ka choko jumena mali bisika avancer ni nkan ka choko jumendala har ni cheni muso no lu jera horonya de ka alaba mena ke mundi jamfani kalabantia dronde ba kofe o bayira ka fo horonya ta kun suva horonya te chela ube suva horonya te musola au jera kando ka me iba soro be konata ba kono ni mana kanu kono ni mana huru mali denya yere kama wallahi ni manga kake me munin kera malien be taba ta chogoyi ni kera malien famba yere de sigi kanye awa ni kera nga terew yere de sigi kanye har bini mambe je teriala wallahi iba nyini pour que chogo bela jelena kanado ere mugo naso minni adote ni yewa arabadi yere maboni diko yewa arabadi boran diko sisa jombe siga fo ko ne 24 kana boni arabadi jombe siga fo ko mugo were kana boni arabadi ombe ka nunu kele nebe ka fonga video kono ko nunu horonya kono nini mugo jera kana bona tigie femi temena uni nyogonte gundo kono o mara domina force ya kashima ibe siga kele chogo were lade nga biafle akera choko jumendel arabadi yere be ka boni diko gundo munu temene uni nyonje vewi diko la minti pasero ni nyonje pata abado foka jien wuli diko teseka ni sigi radio la télé la ka fo abeni explication di adama de o ma teseka ke ateseka ke c'est ça ni de ka pesi danye pour que anka tige diko la non ne ma fo ne tige lembe diko la ne mo fo moye
ne ma fonte di ko fe ne mo fo mo de ne min fo abenga video temenen ko fe ne de ko ngoni almami nunu ni mori nunu ngoni te tugu ko kada daluya jumene ka parce que olu bi se ga so fendo lan ante soma olu bi se ga so fendo la ota malendo nafa ko wele sisa ku deli ni horonya ni ladira ni islamia olu bi so me ba so anto be to dinge kono ne go tande ngo ayi ngo parce que olu be so fendo la olu be se ga deli mais na on dem se nu de do ante so parce que na on ma so anka la nyine me nyo kadi mais na nyo olu bla nyefe no olu deli la bonya kono karama kono est ce que olu be sugu ba olu ti sugu ba c'est pour cela que ne de Congo diko beta ni tigelembe diko la olu te kelenye de Mali on kan ni nyoro infamu nega kuma be ni nyoro indaka c'est ça la vérité awani fana de do Autogra doni kela fen ma ba do de do ma do de ka hornya ba ka minta aw fana jamana den do de fana dale mbala wa jamana were maude fana uda de ka doni kela unu ka nyema aw fana dale mbo lu fana la pour que no lu kuma nani olu ye domina e ka kuma ka har na asoro nous tesson ibe o ko iba dabla bonya kono karama kono c'est pour cela que diko nous sera état dollar na doni la ka c'est état dollar na be na ke problème grave e sisano ibaye ma wero de be na kuma ni nunu ye munum pisane ndo katema aw fana ka awani munum be nyogondo katema aw fana ka itisika ba olu tamo ambe munde fo ko fe ku yan jamfa mais ka soro ko damine ibo de laje mais amma ko damine laje on girna ka do fen ko no tendro ka fo ko angata mais no lu delila no lu e fere mine dro yan fana ka karere chetoy ibe do boto la dro ka yan jamfa o tede ko damine e ma family de ka kono janatige kalande awa kalante ba fo ka jiwuli jalatige kalande mais ani ne kon tigelembe dikola ani ne kon ko ayi non ne te tugu diko ko parce que ko islamité ou be kafir de non question to yoro la question be yoro minka ibi se ka diko deli chogo do la mais ne se ka deli o ke chogo la bamanan kanye ni yoro di ne be se ka kuma do fo diko to suko kuma fo ne be se ka engager fen do la diko se ka engager la mais diko ka fota be se ka mine ka teme ne ta ka menan sera yoro do la diko be se ka kale mais ne te kale o de atamba fo jeunesse na obe de kokola aya nyanyini kadon. C'est ça. Anambe mo contrôle lu te kelenye e mo mi mo ba ni mo ba deli na be so tama e ne ko ko be tugo ko eno kata fo gere na obi se kanyana bode atenya bo na sera misiri dala be sera fara har na teta salaba fo ko ne be do misiri kono ya e de be teme kata gere na bo kuma yen ni nyoro de fo malende on kaseka family ba de soro c'est dire namanya ka révolution ke namanya ka fambe kele kanga drow nanga hakew no fe jeunesse yerdi kabla nyefe mo munu nu be se ka kele ke nu te régler en tant que ni jeunesse be ko mais ambela jelen fenfembe ibambe yan dogolen be dina nyema do de ko bon diko dunya ma ba de amana dogo diko ko chogo alaba ambe josera de lantese ankanga se yoro minantese entuku c'est pour cela kamba fo kafu ko ante tugu nununko parce que anka la nyine minye pour que anka se ga soro ante se ga soro kanto nununko anambe nunun jugu ya la est-ce que lui e kelenya non tambe jamana dende o ibisa keme mi mfala ambe se ko fana mugam fo akono mo shimam sani mo mi ambe video ke mo mi de video ko be de dakani malikola a be de bisi gi dado mali fana kungola kuma be ni nyero de ka mais jeunesse bi se ka engagé ka kodo ka ere pour que ka tiali doke pour que iku ka la nyini soro mais nani di ko nunde est ce que ambi se ka kia anti se ka kio parce que kadala ni kuma nan fe ambajo ni kuma nan fe ambajo en tant que no lube ka kangarda awnye en tant que no lube ka awladi pour que an kana tiali ke tiali kunye munde pour que an kana engagé ka sero de la kunye munde a doni kana takada oluku pour que ku mabaya ka tien ure dana mimbi ni mo were uche pour que ka se ko tien. C'est pour cela qu'il faut n'avoir qu'un garde d'agneau. Mais n'a pas de dondo. N'a pas soigné qui est qu'elle est à câble fedu. Quand faut qu'on béca tout quoi, quand c'est qu'à faire pour que Mali n'y ait pas de détails. C'est ça que m'a béni de quand Malendo. On te donne que la jugue à la de. On be mal de jugue à la mine magote façon là. En attendant. Teri, ni garantie ne be fin faible. Ala kana horonya da ton chila. O bonya mi me ka ke debu ya lema. O bonya me ka ke debu ne ka mo bulaka hake to aka yafa ma bonya nya wulebi nkorodo mfado njenyogondo ceder président donner ya nobe kal bloqué oh wulila bi alhamdulillah sira la blarabe mana korobe nyogona bien malewa yam famde ko bubula araba digo ko abora président donner ya la bi sira la blalembe be kuma na kororo bamanan kande do mone na ya fo malien dewnye munu be bamanan kamme pour que olu ka se ga famu ku tata ka bo akono katla ka miri atobe na laba chogo jumede la o ko ye kunjumende bubula abora président donneria la bi sira la blalembe be bolo sira la blalembe be bolo mo mbi siga faneni mo mbi siga baneni
sira labilalen b'i ye mɔgɔ min bɛ se ka publier sira labilalen b'i ye a mɔgɔ bɛ se ka fɛn dɔ kɛ bubula la an ka président donneri tɛ an jɛɲɔgɔn tɛ an kafoɲɔgɔn tɛ an farala ka bɔ ɲɔgɔn na a kɔrɔ ye nin de ye dɛ voilà a ye sira dayɛlɛ sederi mɔgɔw ye a ye sira dayɛlɛ a ka kanubagaw ye minnu bɛ se ka bubula dɔgɔya minnu bɛ se ka mangoya minnu bɛ se ka publier minnu bɛ se ka fa neni minnu bɛ se ka ba neni minnu bɛ se ka na n'a muso ye minnu bɛ se ka na n'a denw ye minnu bɛ se ka n'a siyɔrɔ sama ka na n'a ye k'a yira diɲɛ mɔgɔw la k'a fɔ ko bubula yɛrɛ ka vie ye nin de sira dayɛlɛli kun ye nin de hɔrɔnya kɔnɔ danbe kɔnɔ adamaden e ka kumakan laban tun kan ka kɛ mun de bubula bɔra présidentiya la bi mais mba ɲini sederi mamuru ni ne kanubaga bɛɛ lajɛlen fɛ ani sympathisant a ye bubula a y'a mankutu ɲuman na hali mana kɛ tile kelen ye hali mana kɛ sɔgɔni kelen ye a y'o kɛ hɔrɔnya ni ladiriya la an tun bɛ ka marcher n'a dignité wallahi hɔrɔnya tun b'a kan ladiriya tun b'a kan anw de tun y'a nɔmɛ hali n'an farila bi aw kana se bubula ma n kana cɛ ye k'a fɔ aw y'a publier n kana muso ye k'a neni n kana maa ye ka bubula critiquer hɔrɔnya ye nin dɔrɔn de i ni maa bɛ se ka fara kanu la i n'a bɛ se ka fara jɛɲɔgɔnya la mais k'a sɔrɔ o kɔfɛ i ka tɔɔrɔ foyi tɛ se a tigi ma fɛn wɛrɛ t'o ni hakili ni ye dusu bila hakili ɲɛ o ye adamadenya tiɲɛ o ye adamadenya bannen de ye quoi toujours i dusu mana bɔ cogo i mana degu cogo hakili fɔlɔ de bila ɲɛfɛ c'est très important i k'i sigi k'i miiri ni karisa jɛra tile kelen ni karisa jɛra sɛgɔndi kelen ka hɔrɔnya tun bɛ mɔgɔw dɔw kan hali n'a kɛra miniti kelen de donc man ka ko labila cogo la komi n'a ma deli ka jɛ komi hali tile kelen ka hɔrɔnya ma deli ka d'a kan mais ni maliyɛnjɛ kɛra nin kɛcogo in na anw b'a fɛ mali ka basigi cogo jumɛn de la anw b'a fɛ ka ɲɔgɔn kanu cogo jumɛn de la anw b'a fɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ cogo jumɛn de la k'a sɔrɔ danaya ta anw yɛrɛ dusukun na k'a sɔrɔ hɔrɔnya kuma bɛ maliyɛndenw de da mais wallahi hɔrɔnya kɛwale i t'a y'an maliyɛndenw na i b'a sɔrɔ jɛɲɔgɔnya de ka di anw maliyɛndenw ye pour que an ka se ka fara ɲɔgɔn kan mais n'i y'an fɛn dusukun lajɛ i b'a sɔrɔ bɛɛ ni ranking de sigilen don bɛɛ ni ko dɔ sigilen don karisa kama anw ni ala cɛ anw ka jamana in bɛɛ b'a sigi nin kan maliyɛndenw an ka ɲɛre an ka kɛ hɔrɔn ye maliyɛndenw an bɛ manamana ko kɛlɛ fɛn n'an ka bɛɛ dabila an ka mali lajɛ wallahi maliyɛndenw tɔɲɔnen don hali fanga kura min bɛ bi wallahi billahi maliyɛndenw bɛ degun kɔnɔ awa hali bi mali kɔnɔ ani mali kɔ ka mɔgɔw de tɔɲɔnen don dɛ mais mun na n'anw tɛ se ka jɛ ka se ka fɛɛrɛ ɲini tɔɲɔ min bɛ mali kɔnɔ k'a kɛ sujet kelen ye pour que kana n'a yɛrɛ sɔsɔ sanfɛ nin ɲɔgɔn kɛlɛ banbali nafa jumɛn de b'a la a nafa ye mun de a tɛ ji d'a ma a tɛ foyi de di maliyɛndenw ma wallahi a tɛ foyi de d'a ma an fɛn min bɛ tunga kɔnɔna na ya degu dɔ b'an bɛɛ kan an bɛɛ ka kelen degu dɔ b'an bɛɛ ka kelen bon minnu yɛrɛ bɛ jamana kɔnɔ degu dɔ b'o olu ka kelen pour que ka se ka kɛ sujet ka gouvernement attaquer i ka se ka nin kɛ wallahi i b'a kɛ mais anw yɛrɛ bɛ réseaux sociaux sanfɛ an bɛ ka kuma dɔrɔn an t'a dɔn kuma ninnu nafa yɛrɛ ye mun de ye kuma ka di o ye tiɲɛ mais kuma ni fɛn ye fɛn min ni nafa b'a la pour que adamadenw bɛ hakili ɲuman sɔrɔ a kɔnɔ pour que bɛn bɛ n'a kɔnɔ mais bɛn banna malidenya la hɔrɔnya banna malidenya la jɛɲɔgɔn ɲuman pour que k'a sɔrɔ maliyɛnden n'a ka dɔgɔn dɛ pour que ka hɔrɔn sɔrɔ i n'a ka jɛ malidenya la a ka dɔgɔn dɛ cɛ yɛrɛ bɛ siran a muso ɲɛ bi an bɛ waati min na komi bi a muso yɛrɛ bɛ siran a cɛ ɲɛ bi denw bɛ siran baw ye baw yɛrɛ bɛ siran i denw ye ka sababu kɛ mun de ye maliyɛndenw kɛra de ka taa ɲɔgɔn ka vie privée ta dɔrɔn kana bila réseau sanfɛ ko nin de ye vie ye nin de ye vie ye an ka sabali canga ɲɔgɔn lajɛ an ka sabali n'i ko k'a tiɲɛ o de ka teli ka tɛmɛ a ɲani kan wallahi billahi n'i ko ka tiɲɛli yɛrɛ kɛ ne bɛ se k'a fɔ mɔgɔ min ka teli tiɲɛli la o ye ne 24 de ye wallahi mais ne bɛ hinɛ n bɛ hinɛ cogo min mais n ka jugu tɛ dɛ wallahi billahi ne bɛ ɲumanya kɛ cogo min et puis n ka fari ka tɛmɛ o fana kan wallahi billahi an ka fɛrɛ ɲini an ka bɛn ne bɛ s'a fila bɛɛ la n ka jugu cogo o cogo n ka ɲi cogo o cogo kɔnɔnajɛya la wallahi n ka jugu o kɛcogo in de la mais n bɛ n yɛrɛ minɛ pour que ka juguya in de to ye ka fanga di ɲumanya in ma pour que ka maaw wele ni hɔrɔnya ye ka maaw wele ni bɛnɲɔgɔnya ye ka maaw wele ni kanu ye ka maaw wele ni danbe ye maliyɛndenw mun na n'aw tɛ se k'o kɛ mun na n'aw tɛna ni bɛn ɲɛ aw ka furuw kɔnɔ mun na n'aw tɛna ni bɛn ɲɛ aw ka kanuw kɔnɔ mun na n'aw tɛna ni bɛn ni hɔrɔnya ye aw ka teriyaw kɔnɔna na a n'a ka sigidaw la a n'a ka barikadaw la aw ka manamanakan in dabila diɲɛ bɛɛ bɛ mali ɲɛ aw afiriki bɛɛ bɛ mali ɲɛ bɛɛ b'a fɔ ko faso ka jɔ faso bɛ jɔ nin kan in de kan bɛɛ ko maliyɛndenw tɔɲɔnen de mais an bɛ bɔ tɔɲɔ kɔnɔ cogo min a solution bɛ jɔn de bolo bɛɛ ko hɛrɛ kana mali kɔnɔ hɛrɛ bɛna mali kɔnɔ a solution bɛ jɔn de bolo mɔgɔ si tɛ kuma n'a ye n tɔɲɔna wari tɛ n kun i bɛ wuli ka baara de ɲɛɲini pour que ka se ka baara sɔrɔ mais ko i tɛ baara kɛ ko fɛn tɛ ko e bɛ se ka fɛn sɔrɔ wa anw ko tɔɲɔ bɛ mali kan ko maliyɛndenw tɔɲɔnen don anw tɛ ka wuli k'o tɔɲɔ k'o fɛɛrɛ tigɛ est ce que anw bɛ bɔ tɔɲɔ kɔnɔ wa anw bɛ bɔ dingɛ kɔnɔ tugun wa an tɛ bɔ dingɛ kɔnɔ dɛ donc bɛɛ k'i hakili gɛrɛ ɲɔgɔn na maliyɛnw toujours an ma ɲinɛ PDS ko in de don donc voilà an bɛ yan maninka famille an bɛ yan maliyɛnden bɛɛ lajɛlen de kama
parti pirita on tala mo mba fe ka do maninga famille la obey mi yere ta fe ka do maninga famille la ni bi se ka dem pariner problème foyi tala wallahi numéro nun contacter ni ne 24 yere contacter problème foyi tala anga sorasi den nun ta ni faso jodo di ni horonya do de ka nyesi faso ma awa ni dambetiya do de ka nyesi faso ma awa ni dine do de ka nyesi faso ma yananga saragatu bo jumala yananga saragatu bo ku ke femere ye katabla dinye sola yananga saragatu bo ka tu di soma ma ka tu du moru ma de anka dini falato munumbi anka di munum fawtora kele kono munum baw sara malika made anka fere nyini ka di nunum wallahi anka nunun ta kalanda mine tola flede anka nunun ta pour que ka venir bi se ka nye chukomi pour que jamana ka avancer fo kalankela de ka soro kono pour que jamana ere ka développer fo aka soro demseni munumbe i basigilando hakili sigilando bi se ka kalanke nyuma ya konana horonya konana ka soro fati abati anka tege di nyoma ay fere nyini soro si dem munumbe wallahi aka man ga famille deme halbi pour que nin ko nunu ambese ka nunun ta ka benu ka kalanye chukomi pour que ka do fara jama inde ka jama folo mi antu nya déclarer antu la lola ka baw amma go bala halbi ka jama werere ta pour que ka sugu fara nyon ka mali de nya kama ninde faso demeu awa ninde faso kanu fana yo non de faso kanu be rojme aw ba fe ka faso kanu kata sira jume ndefe am ba fe ka faso kanu dan du skuna kata rojme mo ye ninki faso wallahi billahi sarabe ala de bolo mo ye ninki faso wallahi billahi fo iburuju la iba hera so kasabu ke munde faso de ka kroni fembe la jeleni awa fanga be faso de la wani faso te fo ite marché donc angan jigi ke nyonyi munun fa usara be jigi ya onde de munu ye yatime ubi sora si dem munu sara ni ali yatime ude do nu kera falato ye munu sara ku muso to ijigi te mo werere ijigi ya am maliende unde muna onte do jigi koro muna ante do jigi koro muna ante se ga har denkelenta muna mo flate se ga je har denkelena pour que kata san kono san fla kono awori mancha de na tiara mali kono ambe se ga fo wafla ya nyere kono amancha voilà ni mo mi mba fe kan wele nga numéro be nka page sanfe ni seranga page sanfe do rebe se ga wele problème fo itala nga numéro be page sanfe denu nu kanga ta chogo wallahi maliendo ambe ga ke faso de kama wallahi eperni manga famille maliende nyuma ambe kan nin ko indabo pour que kamali de basigi ambe kan nin ko indabo pour que kamalende unde tindo nyona ambe kan nin ko indabo pedishi ko indabo de pour que anga sorasi munumbe ika jamana kanumine ka jamana de kanumine ka don ka fo olu be olu teo I don talendo olu be olu teo imso jigite tige olu be balola ite balola awai don jigila tigilente bon nanye ni ndabo ni kama ne hakilla militaire munumbe sorasi munumbe be seba ya soro bo ta soro iba soro malendo anka kanyere esa anka kanyere wallahi anka bo dabaraba ina region sans fessa anka bo kuma bambali la region sans fessa ti anka bara do ke faso esa wallahi ni ndé faso joy ite sega foi ke nunu de ka fo ko ita hera soro ya hera do de la se faso mamene donc PDC sigilendo ni ndé kama maren ni paren amma go be cheni muso bela jelena ite ga ke man ga fami kama wallahi billahi ibe ga ke mali de kama I faso kanu drone de be segi blala non te man ga fami te wallahi awa faso kanu drone de be segi blala non te EPRT adabo kunye malidi nonte adrome abe bo an kunde me atedo an kunde en contre les familles rebe mil labo o kacha kateme an mamru nyere bena ka fa bena dem parine an ta yere kacha na auta parce que an de betla ka auta compléter tout an mru mena denta san kono san fla kono iba soro dépasser mimbala et tout ce sara c'est pour cela qu'ambe dado fa yetro ka foko kalo ibe sega 20 euros sara ou ibe sega 15 euros sara mais iba soro 15 euros in kona an yere de ba compléter association mimbe no e perni manga famille on yere sigilendo ninde kama pour que kama una tidoro mau kaseka donta ay seko damaira on ba to compléter pour que e kaseka ta iba to soro iba bonya soro iba karama soro horonya li la diria kama donc an kan jigi ke nyogonye an jigi tisika ke nyogonye en tant que namman na fado de nya nyogonye hari cheni muso wallahi pour que kaw jigi ke nyogonye ko de be tema woni nyogonte horonya kono abe nyogon kan ka da fendo de ka fendo de be tema woni nyogonte gele ya kono fendo de be tema woni nyogonte no ya kono o de ato timbe de nyogona aw kanu be de nyogona o de ato iba fo ko furu e jigide ko kanu e jigide ko sigi nyogoya e jigide aba sigi nyogoya ni kanu ni horonya ko bebe soro jigide no fe femereto awe gele do de passer nyogon fe awe nyogoya do de passer nyogon fe nyogonye don natawla ka soro karsa finendo be karsa jelendo o be karsa be nyani do kono nye karsa taw nyani kono o be nye karsa deme o toro kono o sababu kama ka nyogon sutoro sababu kono fo kase bima eni ala chao biso ya besika nyogon bla o tisika nyogon bla har ni bedo na nyogon cha tisika nyogon bla o tisika nyogon bla c'est pour cela que anka nyogon ta horonya kama anka je nyogon horonya kama anka na do nyogon kanin natai anka na foy keni toy wallahi billahi anka na foy keni toy
amma go be malien dem bela jelena cheni muso demse anima bakoro aka ujija PDC au kana dayelelon de malien dem bela jelenya hay mami inte malien nye oliye dom parine an kanin kono wallahi burkina be ye dom parine an kanin kono sénégalien do ye dom parine an kanin kono ivoirien muso do ye dom parine an kanin kono ka sabu ke mundi ko an ko jamana an ko mali inyaba lanka sorasu be tono min kono inyaba lanka sorasu be kafsa tugo mi ku don to ku muso to o hinano makari kama wallahi olu nana ka dossier do mine pour que olu fana ka se ka dendo parine ka se ka baraji soro sini ube ka se ka sini ala be se sara ko olu denw ni mɔdenw ni olu yɛrɛ kun ye mais munna an munu ye fasodenw ye munna an mun ka armée don munna ibe ka an munu lakana don munna isara an munu ka madu an bɛ dɛsɛ ka den ninnu ta an bɛ dɛsɛ ka den kelen parine an bɛ dɛsɛ ka den kelen ta an ka sabali an ka juguya in dabila an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka makari ɲɔgɔn na o de ɲɔgɔn tɛ maliyɛn wale y'a kɛ Sumala Sise a ɲuman nana ŋaniya ye wasake Sumala Sise n'a ɲuman nana alhamdulilayi an b'a n'a ka jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo ka maliden bɛɛ lajɛlen fo maa o maa ye bulila Sumala Sise minɛni ni bi cɛ ani maa o maa ye publication kɛ a minɛni ni bi cɛ i y'a kɛ faso dɔrɔn de kama n'o tɛ i m'a kɛ foyi kama i y'a kɛ malidenya dɔrɔn de kama n'o tɛ i m'a kɛ foyi kama Kasim Samake an b'a fɔ ya ka waliɲuman dɔn Kasim ye hɔrɔn ye ladiri de don bɛɛ ka kɛ komi Kasim Samake fana ɲɔgɔn na wallahi Kasim Samake kɔdimi fura b'a bolo ɲɛdimi fura b'a bolo cogo min kɔdimi fura b'a bolo nin kɛcogo in na dɛ maliyɛn dɔ ne b'o de fɔ ye don o don an kana kɛ k'a fɔ ko ɲɛdimi fura dɔrɔn an ka kɛ kɔdimi fura ye an ka kɛ maa min bɛ se ka mako dɔ dilan i ko k'a sɔrɔ i ɲɛfɛla tɛ maa o maa dɔ bɛ yen a bɛ se ka sanu d'i ma i ɲɛna a bɛ se ka jama di i ɲɛna mais n'i kosi don o don wallahi a tɛ se ka fɛn di i denw bɛ sa kɔngɔ la de i denw bɛ sa fantanya la de awa Kasim Samake an b'a fɔ ya ka waliɲuman dɔ foli mini danta la sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Faransi la yan o tɛmɛnen kɔfɛ mandenkaw k'a fɔ ka waliɲuman dɔ foli mini danta la ko ka ca ko bɛ tɛ walawala fɛn ye an bɛ dɔ pɔn jukɔrɔ fɔlɔ n b'a fɔ ye ko kan bɛ waati wɛrɛ merci beaucoup El Alkaï Bana